अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 10 मुहर्रम उल हराम का दिन है और अब आखिर में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का वक्त आ गया। जब आपने मैदान जंग में जाने का इरादा फरमाया तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन अपनी बीमारी की कमजोरी के बावजूद नेजा लिए हुए हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, बाबा जान, पहले हमें मैदान जंग में जाने और अपनी जान लुटाने की इजाजत दीजिए। मेरे होते हुए आप शहीद हो जाएं, यह नहीं हो सकता। हजरत इमाम हुसैन ने नूरे नजर को मोहब्बत से अपने पास बिठाया, प्यार किया और फरमाया, बेटा मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं। अली अकबर भी शहीद हो गए, कासिम भी दुनिया से चले गए और तमाम रिश्तेदार जो हमारे साथ थे सब राहे हक में निछावर हो चुके। मैं तुम्हें इजाजत दे दूं तो अहले बैत के इन औरतों का कोई भी देखभाल करने वाला नहीं रह जाएगा। इन बेकस और बेघर को मदीना कौन पहुंचाएगा? तुम्हारी माओ बहनों की ख्याल और देखभाल कौन करेगा? मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें शहीद नहीं होना है, वरना मेरी नस्ल किससे चलेगी? हुसैनी सादात का सिलसिला किससे जारी होगा? मेरे बाप दादा की जो अमानत मेरे पास है वह किसके हवाले की जाएगी? मेरे लगते जिगर यह सारी उम्मीदें तुम्हारी जात से जुड़ी हुई हैं। देखो, मेरी तरह सब्र करो और उनकी सुन्नत की पैरवी करना। मेरे बाद तुम ही मेरे वारिस हो, तुम्हें मैदान जंग में जाने की इजाजत नहीं है। फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां सौंप दी, अपनी दस्तार मुबारक उतार कर उनके सर पर रख दी और उन्हें बिस्तरे बीमार पर लिटा दिया। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने खेमे में तशरीफ लाए, संदूक खोला, कबाए मिस्री पहने और तबकात में से अपने नाना जान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा मुबारक सर पर बांधा। सैयद सोहदा हजरत अमीर हमजा की ढाल पीठ पर रखी, शेर खुदा की तलवार जुल्फिकार गले में लटकाए और जाफर तैयार को का नेजा हाथ में लिया और इस तरह ताजदार करबला पैक सर्व रजा सब कुछ राहे हक में कुर्बान करने के बाद अब अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। बीवियों ने जब इस मंजर को देखा तो उनके चेहरों के रंग उड़ गए और आंखों से मोती टपकने लगे। हजरत ज़ैनब ने आंसू बहाते हुए कहा, प्यारे भैया। बीवियों ने दर्द भरी डूबी हुई आवाज में कहा, हमारे सरताज। और हजरत सकीना ने रोते हुए कहा, बाबा जान, कहाँ जा रहे हो? इस जंगल में हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? जो दरिंदे नन्हे अली असगर पर रहम नहीं खाए वह हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? फरमाया, अल्लाह तुम लोगों की हिफाजत करने वाला है। फिर आपने तमाम खेमे वालों को सब्र शुक्र की वसीयत फरमाई और सबको अपना आखिरी दीदार दिखाकर घोड़े पर सवार हो गए। बेघर और बेकस मुसाफिरों का दुख रसीदा काफिला हसरत भरी निगाहों से आपको देखता रहा और सबकी आंखों से अश्क गम के मोती टपकते रहे, मगर कोई चीज हजरत इमाम के पांव की बेड़ी न बन सकी। आपने सबको खुदा के हवाले किया और दुश्मनों के सामने पहुंच गए। कई दिन के भूखे प्यासे हैं और बेटों, भाइयों, भतीजे और जानिसार साथियों के गम से निढाल है। इसके बावजूद पहाड़ों की तरह जमी हुई फौजों के मुकाबले में शेर की तरह डटकर खड़े हो गए और एक जोश बढ़ाने वाली रज पड़ी जो आपके खानदान और जाती फाइल से जुड़ी हुई थी। फिर आपने एक तकरीर की, उसमें आपने हमद सलात के बाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो उसी रसूल का इरशाद है कि जिसने हसन व हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह ताला से दुश्मनी की। तो ऐ यजीद, अल्लाह से डरो और मेरी दुश्मनी से बाज आ जाओ। अगर वाकई खुदा व रसूल पर ईमान रखते हो तो सोचो उस खुदा शहीद व वसीर को क्या जवाब दोगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे? बेवफाओ, तुमने मुझे खत भेज कर बुलाया और जब मैं यहाँ आया तो तुमने मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक किया कि जुल्म की इंतहा कर दी। जालिमों, तुमने मेरे बेटे, भाइयों और भतीजों को खाको खून में तड़पाया, चमन जहरा के एक एक फूल को काट डाला, मेरे तमाम साथियों को शहीद कर दिया और अब मेरे खून के प्यासे हो। अपने रसूल का घर वीरान करने वालों, अगर कयामत पर ईमान रखते हो तो अपने अंजाम पर गौर करो और अपनी आंखें पर नजर डालो। फिर यह भी सोचो कि मैं कौन हूँ, किसका नवासा हूँ, मेरे वालिद कौन है, मेरी वालदा किसकी लगते जिगर हैं। मैं उन्हीं फातिमातुल जहरा का बेटा हूँ कि जिनके पुलसिरात पर गुजरते वक्त आसमान से आवाज दी जाएगी कि ऐ अहले महशर, अपने सरों को झुका लो और अपनी आंखें बंद कर लो। हजरत खातून जन्नत 7 हजूरों के साथ गुजरने वाली हैं। बगैर तो अब भी वक्त है, शर्म से काम लो और मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन मत करो। हजरत इमाम की तकरीर सुनकर यजीदी लश्कर के बहुत से लोगों पर इसका असर हुआ और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन सिमर वगैरह
بدبخت خبیث پر اس کا اثر نہ ہوا، بلکہ جب انہوں نے لشکریہ پر حضرت امام کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور گل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام حسین نے فرمایا، اے خبیث، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر بدقسمتی اور بدبخت کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمان مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور ایمان برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ بہانہ ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تم یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا بوجھ اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر کے مقابلہ کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، بچا کر رکھے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قطبہ کو حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور اور گھمنڈ سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت امام حسین کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا نفع طلبار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور اس کے گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا۔ پیارے دوستوں، پھر یزید اب تہیں بڑے ٹھاٹ واٹ کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابل بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدی کا حقدار بنوں۔ آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادر شکتیشالیوں میں میری بہادری کا چرچا ہو۔ میں روم مصر میں مشہور ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری دلیری اور بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے ہیں۔ کسی میں مجھ سے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ آج تم میری طاقت اور میرے داؤ پیش دیکھو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں۔ فاتحہ خیبر شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں۔ میرے سامنے مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ سامی جوان یہ سن کر آگ ببولا ہو گیا اور ترنت گھوڑا کو دک کر آپ پر تلوار کا وار کر دیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گئے اور ابن سعد سے کہا، تم نے کن گوار کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے؟ میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دے، پھر دیکھ ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا اور گھوڑا کو کداتا ہوا حضرت امام حسین کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلہ میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے مشہور شہسوار بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھا تو بے حد ہی غصے اور قہر کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزا سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزا کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا، حسین دیکھنا، میں وہ شمسی مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ماروں تو وہ سرما بن جائے۔ یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے بار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار سے ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا کر گرا۔ اس طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی ان میں سے زندہ بچ کر واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود دلیری اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادری نے کوفہ و شام کا خطبہ دیا۔ کسی کے سینے میں نیزا مارا اور پار نکال دیا، کسی کو نیزا کی نوک پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، کسی کا پٹکا پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور گھوڑے کی ٹاپ سے اس کو رون ڈالا، کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا، کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر بیل کی طرح لڑکا ہوا چلا گیا اور کسی کے سر پر تلواریں آدر ماری تو
तक कट गया। मतलब कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुश्मनों की लाशों का अंबार लगा दिया। बड़े बड़े सूरमा बहादुर काम आ गए और मशहूर जंगजू पहलवान मौत के घाट उतर गए। आग के डर और दिलेरी से दुश्मनों के दिल थर्रा गए और बड़े बड़े घमंडों के पसीने छूट गए। दुश्मनों के लश्कर में शोर बर्पा हो गया कि जंग का यह अंदाज रहा तो हमारी जमात का एक भी सिपाही बच नहीं सकेगा। सबकी औरतें बेवा हो जाएंगी और सारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। लिहाजा अब मौका मत दो और चारों तरफ से घेर कर हमला करो। मक्कार यजीदी जब आमने सामने की जंग में बुरी तरह हारने लगे तो उन्होंने यही तरीका अपनाया कि हजारों ने चारों तरफ से घेर कर हमला शुरू कर दिया। अब सैकड़ों तलवारें एक ही वक्त चमकने लगी, 100 नेजा आपस में टकराने लगे और दुश्मन बढ़कर इमाम हुसैन पर वार करने लगे। इधर आपकी तलवार जलाल हैदरी की तस्वीर और ला सैफ इल्ला जुल्फिकार की तफसीर बनी हुई थी। आग चमचमाती हुई तलवार के जौहर दिखा रहे थे। जिस तरह हमला करते झुंड के झुंड काट डाले और दुश्मनों के सरों को इस तरह उड़ाते जैसे पतझड़ में हवा के झोंके पत्ते गिराते हैं। इब्न साद को जब इस तरह की जंग में भी कामयाबी की उम्मीद नजर न आई तो उसने हुक्म दिया कि चारों तरफ से तीरों का वारिस बरसाया जाए और जब खूब जख्मी हो जाए तब नेजों से हमला किया जाए। तीर अंदाज ने आप को चारों तरफ से घेर लिया और एक ही वक्त हजारों तीर कमानों से छूटने लगे और तीरों की बारिश शुरू हो गई। घोड़ा इस कदर जख्मी हो गया कि उसमें काम करने की ताकत न रही। मजबूरन हजरत इमाम को एक जगह ठहरना पड़ा। अब हर तरफ से तीर आ रहे हैं और इमाम मजलूम का जिसमें अकदर तीरों का निशाना बना हुआ है। तने नाजनीन जख्मों से चूर और लहूलुहान हो रहा है। यह सलूक किया यहाँ तक कि जहर में गुजा हुआ एक तीर आपकी उस मुकद्दस पेशानी पर लगा जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों बार चूमा था। तीर लगते ही चेहरा अनवर पर खून का धारा बह निकला। आप गश्त खाकर घोड़े की जिन से जमीन पर आ गए। अब जालिमों ने नेजू से हमला किया। शैतान सिर्फ सनाम ने एक ऐसा नेजा मारा तो तने अकदर के पार हो गया। तीर और नेजा व शमशीर के 72 जख्म खाने के बाद आप सजदे में गिरे और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खुदा की तरफ गए। 56 साल 5 माह 5 दिन की उम्र में जुमा के दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख 61 हिजरी मुताबिक 600 ईस्वी को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस दुनिया से फरमाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीदी की हमने हुसैन को मार डाला और वह मर गए, लेकिन जमीन करबला का जर्रा जर्रा जवानी हाल से हमेशा यह पुकारता रहेगा कि ऐ हुसैन तू जिंदा है, वल्लाह तू जिंदा है। वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले नजर बिन खरसा आपके सरे मुबारक को तने अकदर से जुदा करने के लिए आगे बढ़ा, मगर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खौफ से उसके हाथ कांपने लगे और तलवार छूट गई। फिर बदबख्त अजली खौली बिन यजीद, सनान बिन अनस, सिबल बिन यजीद या सिमर खबीस ने आपके सर अकबर को तने मुबारक से जुदा कर दिया। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।